गुड मॉर्निंग पिलाने। गुड मॉर्निंग सर। केमती अछ सबु? भलो अछ? खाई कि सब आछ? किए कोन खाई आछ के कहलो? तमे आलू झोल खाइछो? आलू आछनी तमे हौ आज हमें पाठ पढ़िबा। आज हमें ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ପଢିବା। କି ପାଠ ପଢିବା? आज हमें ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ପଢିବା। ସମସ୍ତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଚିହ୍ନିଛ? ଦେଖିଛ? କିଏ କଣ ଦେଖିଛ ଟିକେ କହିଲ? ହାତୀ ଦେଖିଛ ଆଉ ତମେ ବାଘ ଦେଖିଛ? ତମେ ବାଘ ଦେଖିଛ? ତମେ ବାଘ ଦେଖିଛ? ବାଘ ଦେଖିଛ? କୋଉଠି ଫଟୋ ଦେଖିଛ ନା ସରସ୍ୱତୀକା ବାଘ ଦେଖିଛ? ଫଟୋ ଦେଖିଛ? ସରସ୍ୱତୀକା କିଏ କଣ ଦେଖିଛ କୁହ? ସରସ୍ୱତୀକା ବାଘ ଦେଖିଛ? ତମେ ତମେ କଣ ଦେଖିଛ? ବାଘ ଆଉ ଭାଲୁ ସରସ୍ୱତୀକା ବାଘ ଦେଖିଛ? भालू देखियो कोड़ी नंदनकानन मांकड़ देखियो बोलो से बसो चलो आप कुछ देखिन हाथिया मांकड़ देखियो बाघ देखिन हैं बाघ बड़ ना हाथी बड़ तुम तो बाघ देखिन केमती जानो हाथी बड़ बोली जदी बाघ बड़ हिथिबो फोटो रे बाघ देखिछ हेले किए बड़ अछि हाथी बड़ नाही हेले बाघ को भी रहे हाथी को भी रहे जंगल। अच्छा मते गोटे कथा कहलो तमे बाघ हाथी माकड़ देखिछ बळद देखिछ ना नाही? समस्त को घर अछि नाही? काई मते तो कहिनो बड़द देखिछ तो मते तो कहलनि के मु बड़द देखिछ बोली समस्त कहला हाथी माकड़ हेले आज हमें जंगली जीवजंतु ऊपर जानिबा। को जीवजंतु? जंगली जीवजंतु। कोन पाई से जंगली जीवजंतु? से जंगल रे रहे के एठी जो फोटो गुडा दिया हिची तुमको देखा जाउची ना नहीं? देखा जाउची एठी जते फोटो दिया हिची এই জন্তুটা কোড়ে ঘরে রহନ୍ତି না জঙ্গলে রহନ୍ତି? আমি মানে কোড়ে রহନ୍ତି আমি সমস্তে কোউঠি রହୁଛେ ঘরে না জঙ্গলে? ঘরে। তাহলে আমকু भी জঙ্গলি জীবজন্তু আসিব নাই নাই তো हैं তাহলে এই মানকু সব জঙ্গলি জন্তু আসিব হও। আচ্ছা মতে কইলো এইটা কোন बाघ तो तुम देखिन केमती जानो एटा बाघ बोली? तमे सिना देखिछ सेई तो देखि नांती तमे बाघ देखिछ सतसतका बाघ तमे केमती जानो एटा बाघ बोली? फोटो रे देखि चिनिछ नाही सेटा कहबो ना एटा जदी बाघ एटा कोन এইটা যদি চিতা হবে এটা কোন ইয়ে भी ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଘ ଆକୁ କୁହାଯାଏ লিওপার্ড কোন हैं এই তিনটা হলে তিন প্রকারର বাঘ কোন নাই এই যে তিনটা ফটো আছে এই তিনটা ফটো হলো ଆମର তিন প্রকারର বাঘ কোন নাই ହଁ ତ हैं